Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ajmain amma ba'd. So, Honorable Mr. Radharani Nudin as the Director of Larai Al-Quran Boarding School Foundation. Today I want to presenting about explain about Surah Al-Fatihah and Surah Al-Baqarah. So, Surah Al-Fatihah meaning the opener or the first order of Mushaf with seven amount of verse with and the place of revelation is Mecca. Al-Fatihah had another name. There are more than 20 names. Three are introduced by Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. It's called Al-Fatihah, Umul Quran, Umul Kitab, and As-Sabul Masani. So there are five main essence of the surah that also become the main essence of Quran. About Tauhid, the oneness. About the first about Tauhid, the oneness is reflected in the second and fifth verse. And second, about promise that and truth, is reflected in the first, third, and seventh verses. And about worship, and three, about worship is reflected in the fifth and seventh verse. And fourth, in the past even signal in the seventh verse. So and then now about Al-Baqarah. So Al-Baqarah is meaning the cow, with second order of Mushaf. The amount of verse is 28 286, with place of revelation is Madinah. Al-Baqarah is the longest surah in Al-Quran, with other names as Sinam means big and Az-Zahra means very bright. The essence of this surah brighten the way to happy life, here in this world and hereafter, also become the cause of radiant face of people who willingly obey the guidance of the surah. Called as Sinam the peak because Al Quran become the peak to guidance and faith to Allah Subhanahu wa Taala. Also on the sureness of doomsday. So, jadi surah Al-Fatihah yang artinya adalah pembukaan. Surah pertama di dalam Al-Quran, jumlah ayatnya adalah 7. Memiliki lebih dari 20 nama. Dari sekian nama itu, ada 3 nama yang diperkenalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Al-Fatihah, yang bisa kita kenal. Yang berikutnya yaitu Ummul Kitab atau Ummul Quran. Dan yang ketiga yaitu As-Sabul Masani. Inti dari kandungan surah Al-Fatihah meliputi 5 pokok persoalan yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama tentang tauhid, yang terjadi pada ayat kedua dan kelima, janji dan ancaman pada ayat pertama, ketiga, dan ketujuh, ibadah terjadi pada ayat 5 dan ketujuh, dan juga sejarah pada masa lampau diisyaratkan pada ayat ketujuh. Next, yang berikutnya yaitu tentang surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah terdiri dari 256 ayat yang artinya sapi betina. Yaitu merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran, karena di dalamnya memuat kisah penyembelihan sapi yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel, yang terdapat pada ayat 67 dan 74. Surah ini dinamai juga As-Sinam, yang berarti puncak, karena Al-Quran merupakan puncak petunjuk dan puncak kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa serta keniscayaan pada hari kiamat. Nama lainnya yaitu adalah Az-Zahra. Az-Zahra yang berarti terang benderang, karena kandungan surah ini menerangi jalan terang benderang menuju kebahagiaan dunia akhirat, serta menjadi penyebab bersinar terangnya wajah orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk surah ini. Okay, I think that's enough about my presentation this morning. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.